2018 वेटिकन सिटी के कैथोलिक चर्च ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसने साइंस और लॉजिक के दरो दीवार हिला कर रख दिए। पोप फ्रांसिस के चर्च ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि दुनिया में डिमोनिक पोजेशंस इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि हमें मजीद एग्जॉर्सिस्ट की जरूरत है, जिन उतारने वालों की जरूरत है। हालात इतने खराब हो गए थे कि कैथोलिक चर्च ने प्रीस्ट को जिन उतारने की ट्रेनिंग का काम टेलीफोन पर ही शुरू कर दिया, क्योंकि केसेस का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इटली एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम सुनते ही आपके जहन में लग्जरी का इंप्रेशन आता है। आपके जहन में लीनिंग टावर ऑफ पीसा, रोम का आर्किटेक्चर, वेनिस का पानी में बहता हुआ शहर, लैम्बोर्गिनी, चीज और पिज्जाज आपके जहन में आते हैं। आपके जहन में एल पचिनो की गॉडफादर मूवी प्ले होने लगती है। पर क्या आपको यह पता है कि हर साल इटली में 5 लाख केसेस रिपोर्ट होते हैं डिमोनिक पोजेशन के, जिन पोजेशन के। और इस वक्त अगर आप डेटा उठाकर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका में 2005 में सिर्फ 12 एग्जॉर्सिस्ट मौजूद थे और आज इनकी तादाद 150 से भी कहीं ज्यादा है। यानी पिछले 18 सालों में 10 गुना इजाफा हुआ है। अगर आप इस्लामिक स्कॉलर से पूछेंगे तो इस्लामिक स्कॉलर्स और ओकल्टिस्ट एक ही बात करते हैं कि आज हम तारीख के उस मोड़ पर खड़े हैं कि जहां पर हमारी दुनिया और जिनों की दुनिया के बीच का पर्दा बारीक होता जा रहा है। और यही दर हकीकत दज्जाल के आमद की तैयारी है, क्योंकि जब दज्जाल आएगा तब वो जिनों और शयातीन की मदद से उनकी सुपर नेचुरल ताकत को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के इंसानों को अपना गुलाम बनाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आज ये सब कुछ इतना तेजी से क्यों हो रहा है? आज दुनिया में जिन पोजेशन इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रही है? आज क्या वजह है कि आप YouTube पर जाकर इस बारे में या रुकिया के बारे में कोई भी वीडियो सर्च करते हैं तो आपको उसके लाखों व्यूज क्यों देखने को मिलते हैं? क्यों आज इंडोनेशिया में रुकिया क्लिनिक्स तादाद में बढ़ते ही जा रहे हैं? ये सब कुछ एकदम से क्यों हो रहा है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पहला केस, एनालीज मिचेल। यह सिर्फ आवाजें सुनने का केस नहीं था। एनालीज अचानक मर्दों की भारी आवाज में बोलने लगी। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि वो एंशियंट ग्रीक और अरेमिक बोल रही थी, वो ज़बानें जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। वो अपने जिस्म को ऐसी अजीब पोजीशन में मोड़ लेती थी जो किसी इंसानी हड्डी के लिए कभी मुमकिन नहीं था। वो पूरा दिन 600 मर्तबा घुटनों के बल झुकती थी, यहाँ तक कि उसके घुटने टूट गए। वो अपना पेशाब फर्श से चाट लेती थी और कोयले खाती थी। डॉक्टर्स ने इसे एपिलेप्सी और साइकोसिस कहा, मगर उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उसके जिस्म पर अचानक ऐसे बाइट मार्क्स कैसे आ जाते हैं जहां उसका अपना हाथ भी नहीं पहुंच सकता था। 2005 में हॉलीवुड ने इसके ऊपर एक फिल्म बनाई और इस केस के ऊपर बनने वाली फिल्म का नाम था द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। लेकिन तारीख के पन्नों में हमने इस फिल्म को सिर्फ एक डरावनी फिल्म कहकर छोड़ दिया और ये भूल गए कि ये पूरी कहानी एक सच्चे वाक़े पर मबनी है। दूसरा केस, तारीख के औराक में एक ऐसी कहानी दफन है जो दिमाग को सुन कर देती है। सन 1632 फ्रांस का शहर लुडन। ये कहानी शुरू होती है एक उर्सुलिन कॉन्वेंट से, जहां एक साथ 17 नन्स अचानक पोजेस हो गईं। इन औरतों ने दावा किया कि इन्हें अजीब साए नजर आते हैं जो इनके बिस्तरों के पास खड़े हो जाते हैं। रात के सन्नाटे में पूरे कॉन्वेंट में ऐसी चीखें सुनाई देती हैं जो इंसानी नहीं थीं। जब एग्जॉर्सिस्ट को बुलाया गया तो मंजर अजीब था। ये नन्स हवा में लेविटेट कर रही थी, दीवारों पर चढ़ती थीं और ऐसी जबानें बोलती थीं जो इनके इल्म में कभी थी भी नहीं।
لیکن سب سے عجیب و غریب بات یہ تھی کہ جب انہیں پوزیس کرنے والے جنات یا ڈیمن سے ان کا نام پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ہی شخص کا نام لیا، فادر اوربین گرینڈیر۔ انہوں نے کہا کہ گرینڈیر نے شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، ایک کانٹریکٹ کیا ہے اور ان ننز کے جسموں کو ان جنات کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس نے جب گرینڈیر کی تلاشی لی تو انہیں ایک ایسا کانٹریکٹ ملا جو الٹے ہاتھ سے لکھا گیا تھا اور اس پر ایسموڈیس اور لیویتھن جیسے بڑے شیطانوں کے دستخط موجود تھے۔ گرینڈیر کو زندہ جلا دیا گیا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ ننز کئی سال تک پوزیس رہیں۔ ان کے جسموں پہ خود بخود عجیب و غریب نشانات بنتے، اسٹگمیٹا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نشانات ابھرتے بھی تھے اور خود بخود غائب ہو جاتے تھے۔ یہ کیس اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے سپر نیچرل فورسز ایک پورے گروپ کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اسکالرز کا کہنا ہے کہ دجال کا آنا بھی اسی طرح کی ایک ماس ہلوسینیشن اور ماس پوزیشن ہوگی، جہاں پر پوری کی پوری قومیں بغیر سوچے سمجھے دجال کی اطاعت کرنا شروع ہو جائیں گی۔ جب پردہ باریک ہوتا ہے تب فرد نہیں، پورے کے پورے معاشرے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ 1971 میں ہالی ووڈ نے اس کہانی کے اوپر دی ڈیولز کے نام سے مووی بنائی، لیکن اس فلم کو بھی ہم نے یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ صرف ایک ڈراؤنی فلم ہے۔ ہم یہ بھول گئے کہ یہ فلم بھی سچے واقعات پر مبنی ہے۔ تیسرا کیس 2014 انڈیانا کیس اور لیٹویا ایمونز کیس بھی کہلاتا ہے۔ یہ کیس اس لیے سچا ہے کیونکہ اس میں پولیس اور ڈاکٹرز کی گواہیاں موجود ہیں۔ پولیس کیپٹن چارلز آسٹن نے رپورٹ کیا ہے کہ لٹویا کا 9 سال کا بیٹا ہسپتال کے سٹاف کے سامنے دیوار پر الٹا چڑھ کر چھت تک گیا۔ سوشل ورکر ایلزبتھ ہیٹن نے گواہی دی ہے کہ بچے کو ہوا میں اٹھایا گیا اور غیبی ہاتھوں نے اسے دیوار سے مارا۔ کیپٹن آسٹن جو 30 سال سے پولیس سروس میں تھا، اس نے کہا کہ میں پہلے ان چیزوں پر یقین نہیں کرتا تھا، مگر اس رات جو کچھ اس گھر میں ہوا اور جو طاقت وہاں موجود تھی وہ انسانی نہیں تھی۔ اس گھر کو بعد میں توڑ دیا گیا، مگر وہاں کی دہشت آج بھی زندہ ہے۔ 2024 میں اس واقعے کے اوپر دی ڈیلیورنس کے نام سے مووی ریلیز ہوئی، لیکن یہ فلم بھی آپ آج ڈراؤنی فلم کہہ کر سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جن پوزیشن کا یہ واقعہ بھی اپنی نوعیت کا سچا واقعہ ہے۔ لیکن جہاں کہیں خوف ہوتا ہے، کاروبار بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ 2019 میں راولپنڈی میں ایک لڑکی کو پیر کے پاس لایا گیا۔ پیر نے کہا کہ اس لڑکی کے اوپر عفریت کا سایہ ہے۔ 3 دن تک اس لڑکی کو اس پیر کے تہہ خانے میں بھوکا رکھا گیا، اسے زنجیروں سے مارا گیا۔ جب وہ چیختی اور چلاتی تو لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ یہ لڑکی نہیں، یہ وہ جن چیخ رہا ہے جو پیر کی مار کھانے کے بعد اس جسم سے نکلنا چاہتا ہے۔ نتیجتاً 3 دن کے بعد اس لڑکی کی لاش اس تہہ خانے سے برآمد ہوئی، وہ اپنی جان سے گئی۔ کیا یہ جن پوزیشن کا واقعہ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جن کا واقعہ نہیں، یہ انسانی درندگی ہے۔ 2018 میں کراچی میں پولیس نے ایک ایسے عامل کو پکڑا جو لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتا تھا کہ وہ ان کی شادی کسی جن سے کرائے گا، جس کے نتیجے میں وہ امیر ہو جائیں گے۔ وہ آدمی سوڈیم کا استعمال کرتا تھا اور سوڈیم کا استعمال کر کے پانی میں آگ لگا کر دنیا کو یہ دکھاتا تھا کہ جن جان سے گیا اور اس نے ایک شیطانی جن کو جلا دیا ہے۔ سوڈیم اور کیمیکل کے استعمال سے لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے تھے، بلیک میل ہو جاتے تھے، راتوں رات امیر ہونے کا سپنا ان کی آنکھوں کے سامنے سچ ہوتا نظر آتا تھا، لیکن پولیس نے ان سب کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ رقیہ کرنے والے صحیح انسان اور ایک عامل جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ان کے بیچ کا فرق ہم کیسے پہچانیں گے؟ امام ابن قیم اور ماڈرن راکیز کے مطابق اس اسکیم سے بچنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے، جو جن اتارنے کی بات کر رہا ہے، کیا وہ آپ کی ماں کا نام پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ ماں کا نام پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سحر کر رہا ہے، وہ جادو کر رہا ہے، کیونکہ سچا راکی ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتا ہے۔
दूसरा तरीका पहचानने का यह है कि क्या वो अजीब व गरीब निशानात बनाता है, क्या वो कुरान मजीद से आपका इलाज कर रहा है, या वो अजीब व गरीब निशानात बनाकर शैतानी ताकतों को बुलाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी पहचान ये है कि क्या वो किसी औरत को अकेले में बुला रहा है, क्योंकि सच्चा राकी हमेशा आपका इलाज महरम की मौजूदगी में करता है। अब एक सवाल आपके जहन में आएगा कि ये जिन पोजेशन होती कैसे है। जब हम कहते हैं डिमोनिक पोजेशन हो गई, जिन पोजेशन हो गई, तो ये जिन इंसान पर आखिर चढ़ता कैसे? अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपने ये समझना है कि जिन प्योर एनर्जी हैं। इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। साइंस की लुगत में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के बहुत करीब है। हमारा दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे चलता है। जब एक जिन पोजेस करता है तो वो इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कब्जा कर लेता है। इसीलिए मरीज वो ज़बानें बोल रहा होता है जो उसने कभी सीखी भी नहीं है। साउथ एशिया में बोहड़ के दरख्त की कहानियां मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि धूप के वक्त या रात को वहां जिनों के डेरे होते हैं। साइंस इसे नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन से कनेक्ट करती है, मगर रूहानियत कहती है कि दरख्त पोर्टल्स हैं। जब इंसान का स्पिरिचुअल डिफेंस यानी उसका ओरा कमज़ोर हो जाता है, शदीद डर या गुस्से की हालत में, तो जिन उस फ्रीक्वेंसी में दाखिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है और आपके लिए गौर तलब है कि स्पिरिचुअली व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि आपका जो ओरा है, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है, ये जितनी कमज़ोर होगी जिन पोजेशन उतनी आसान हो जाएगी। आप नमाज नहीं पढ़ते, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम नहीं लेते, आप कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते, आप कोई अच्छा काम नहीं करते, तो आपने अपने ओरा को कमज़ोर कर दिया। आपने अपने आप को इस काबिल बना दिया कि जिन इंटरफेरेंस हो सके। सूरह बकरा आयत नंबर 275 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, जो लोग सूद यानी रिबा खाते हैं वो क़यामत के दिन उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर मखबूत कर दिया हो। यह आयत वाज़ेह सबूत है कि शैतान का लम्स, उसका टच इंसानी जिस्म को, उसके दिमाग को मखबूतुल हवास कर सकता है। साइंस की डेफिनेशंस और लिमिटेशंस तो हम अच्छे से जानते हैं और उस पर अक्सर बात भी करते हैं, लेकिन जिन सवालों के जवाब साइंस नहीं देती उनके जवाब रूहानियत से मिलते हैं। और रूहानियत का ऐसा ही एक वाकया हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर से है कि जब खलीफा की लौंडी पर जिन का साया हो गया, जिन ने उसके जिस्म को पोजेस कर लिया। वो चीखती थी, चिल्लाती थी, उसकी आंखों के पुतले गायब हो जाते थे। जब ये वाकया पहुंचा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तक, तो आपने अपना एक लोहे का जूता एक राकी के हाथ भिजवा दिया। वो राकी उस औरत तक पहुंचा जिसके जिस्म में वो जिन मौजूद था। उसको वो जूता दिखाया और कहा कि मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल ने भेजा है और ए जिन, तेरे लिए पैगाम दिया है कि तू इस जिस्म को छोड़कर निकल जा। ये बात सुनने के बाद उस औरत के जिस्म में जो जिन मौजूद था, उस जिन ने कहा कि मैं ये जिस्म छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि अहमद बिन हम्बल ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की इताअत की है, और जो अल्लाह की इताअत करता है हर चीज उससे डरती है। कुछ अरसा गुजरा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहलत फरमा गए और एक बार फिर वो जिन उसी जिस्म के अंदर आ गया। तो लोगों ने फिर वो लोहे का जूता दिखाया और बताया, पूरा वाकया याद कराया। तो जिन ने कहा कि मैं लोहे के जूते से नहीं डरता, इमाम अहमद बिन हम्बल अब नहीं रहे, अब मुझे लोहे के जूते से डर नहीं है, क्योंकि इलाज इस लोहे के जूते में नहीं है, इलाज साहिबे इल्म के तकवे में है। आज अहले सुन्नत वल जमात के 4 स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस मौजूद हैं, जिनमें हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली शामिल हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने रुकिया और ताऊज़ पर जोर दिया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नज़र बद के लिए मखसूस दुआएं बताई हैं और उनका तरीका बताया है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्नात से दोस्ती या उन्हें देखने के दावे को मुस्तरद और रद्द किया है, और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने वो तरीका थ्रेटनिंग का अपनाया है और कमांडिंग का अपनाया है।
لیکن کسی اسکول آف تھاٹ نے جن پوزیشن کا انکار نہیں کیا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اس پہلے سوال کی جانب کہ یہ سب کچھ اتنا زیادہ اتنا جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ اینڈ دی آنسر از ویری سمپل، بیکاز وی آر لیونگ ان دی اینڈ آف ٹائمز۔ پردہ باریک ہو رہا ہے۔ دجال کی سب سے بڑی ڈسپشن اس کی یہ سپر نیچرل ڈسپشن ہے، جس کے ذریعے وہ جنوں کا استعمال کرے گا، شیاطین کا استعمال کرے گا عام انسانوں کو بہکانے کے لیے۔ ابن ماجہ میں درج حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قیامت سے پہلے سحر عام ہو جائے گا۔ جنوں کی دنیا، شیاطین کی دنیا ہماری دنیا میں مکس ہو رہی ہے۔ ویٹیکن کا پینک ہونا بنتا ہے۔ انڈونیشیا میں بڑھتے ہوئے رقیہ کلینکس بنتے ہیں، کیونکہ جتنے زیادہ رقیہ کلینکس ہوں گے وہ ثابت کرتے ہیں کہ آج دنیا میں جن پوزیشن کتنی کامن ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ دجال کی آمد سے پہلے اس کے لیے ایک فوج کا تیار کرنا ہے، جس میں جنوں اور شیاطین کی ضرورت دجال کو پڑے گی۔ اس سب کے بیچ میں آپ کی پروٹیکشن، آپ کا وضو، آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا آیت الکرسی پڑھنا، اور اپنے بچوں کے لیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے رقیہ کرنے میں ہے۔ اگلی بار اگر آپ کمرے میں اکیلے ہوں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، تو لازمی نہیں کہ یہ آپ کا وہم ہو سکتا ہے کہ کوئی جن آپ کے قریب ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے اسپرچویلٹی کو اتنا پاک رکھیں گے کہ کوئی جن آپ کے نزدیک بھی نہ بھٹکے، یا آپ بھی گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے؟